mai serta meri tabik bahasa ngagi kita semua bergulai ngau aku Viviana Lenaigai. Batang berita lemai itu, Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sudah nerima penemuai bahasa hari Afin Bank Berhad berupis di Wisma Bapak Malaysia sehari itu tadi. 7 penemuai bahasa di Ulu Ketuai Pegawai Eksekutif Raban Afin Bank Berhad, Datuk Wan Razli Abdullah Wan Ali nyak berandau ke beberapa perkara berkawal ngau kerjasama sidak ngau Perintah Sarawak. Kelimpah harinya penemuai bahasanya belak berandau ke sentang kerjasama Afin Islamik ngau Perintah Negeri itu. Awaknya belak dikena nyuak ke zakat RM250,000 hari Afin Islamik ngagai tabung Baitumal Sarawak di hari ke yang dipertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Maya dirandau media Datuk Wan Razli madah ia lantang ati ngau penerang Kepala Menteri ti madah kemayuh projek Perintah Negeri berguna kesukung Afin Bank bertuju ngemansang ke Negeri Sarawak. Ya, kami jumpa Ketua Menteri untuk mendiskus pembangunan negeri Sarawak dan bagaimana Afin Bank dengan Afin Islamik boleh membantu. So, Ketua Menteri kata dia ada banyak projek yang kita boleh tolong support lah untuk membangunkan negeri Sarawak. Kelimpah harinya Kepala Menteri menerima penemuai bahasa hari Raban Director Universiti Teknologi Sarawak UTS ti betuai ke Menteri Muda Pelajar Innovation ngau pemansang penglandiak ke megak Chairman UTS Dr. Anwar Rapai. Bab penemuai bahasa tu Kepala Menteri nerima surat ciri ngadi Pro Chancellor UTS. Dr. Anwar maya dirandau madah tu keterubah ya Kepala Menteri diciri megai penduduknya sepengudah UTS diangkatnya di universiti. Bab kara bukai yang megamadah ke UTS dekat ngatur pengerami convocation kena 5 ngau 6 Mac tu, lalu ia lantang ati Kepala Menteri bersetuju nerima pangkuk pengawalnya. UTS akan mengadakan majlis convocation pada 5 dan 6 hari bulan ini dan inilah merupakan pelantikan pertama selepas UCTS dinaik taraf kepada UTS sebagai sebuah universiti penuh. Jadi kita perlu melantik seorang Pro Chancellor. Jadi Yang Amat Berhormat telah bersetuju untuk dilantik sebagai Pro Chancellor. Kepala Menteri nyadi Pro Chancellor UTS dalam kandang 5 tahun berengkah 1 Mac 2022. Sehari itu megak Kepala Menteri belak nerima penemuai bahasa hari Duta Besar Turki ke Malaysia Dr. Mervi Safa Kavaci. Penemuai bahasa keterubah ia tu ngembuan 7 ngenatai ke buah penemu ngagai Kepala Menteri dekat Mai Sarawak ngau Turki di Pasuak Kebakar Dagang menua di Rimpu. Dr. Mervi Safa Kavaci maya dirandau madah nyadi menua pintu penamak ngelawak Eropah, Amerika Syarikat, Timur Tengah ngau Asia, pengawalnya berguna benda dikena nyempil kagi kawal dagang ngau dagang komersial ke endang udah bisik sebedau tu, lalu muntang kagi pengawal beranak ke buku. If you will, Sarawak and Turkey are in a trade and commercial business relationship already. We do purchase aluminium raw material from Sarawak for a very big amount for a very long time, and we want to make sure that we take this small emblematic example of trade relationship and cultural relationship to the next level, and we are here to put Sarawak on Turkey's map and to put Turkey on Sarawak's map. And we would like for Sarawakians to look at Turkey, not just as Turkey, but as a gateway to where it is geographically located. Berita nangkan ketu, Parlimen Sibutik nanduk pengawal meri voucher bantu sekolah alai serak tu disuak ke ngagai 1,106 nembiak POM 1 hari 42 buah sekolah kemari. Kaban Parlimen Sibutik Lukan Isman Awang Sauni diperbahasa berjadi ke pengeraminya ke diatur berupis Palan Servis Mensiamayo Sibutik. Kelimpah harinya ia belak bisi nyuak ke geran gerempung apa indai ngau pengajar PIBG ngau penyampau RM126,000 ngagai 42 PIBG bak Parlimen Sibutik. Awaknya dikena ia minta PIBG ngau kepala pengajar bersawup nentu ke pengelantang bala nembiak sekolah serta bala pengajar ti belak bak tuju nyungkak ke pemansang sekolah yang kaum di bilik kelas. Ia minta sekolah meri nama nembiak kedatai dari ruang bilik kurang berpenatai pemisik ngau nembiak sekolah Patu Balu ngambil kepalan servis Parlimen Sibutik boleh beri kebantu nitiah ke pematut.
Di Kabong, Kaban Kunsian Negeri Kabong Muhammad Ci Kadir udah nerima penemui bahasa hari Zon 3 Upis Bomba ngau Penyah Penusa Malaysia JPBM Sarawak Bapalan Servis Adun N40 Kabong saritu tadi. 7 penemui bahasanya dikena berandau ke pengawal dekat ngatur program berkawal ngau penemu Mensia Mayuh sentang pengelikun kena bulan Mei ke dekat datai. Tu Megak Keturbahaya Upis Zon 3 JPBM Sarawak bekerjasama ngau Palan Servis Adun Kabong. Berita di pusat, Perintah Sarawak cakah ngangkat ke industri mulung ngau apung dengan pengawak numbuh ke upis sagu ngau apung ke dekat ngerandang awak ngagai rakyat, bambi uliah nambah ke penatai pemisik sidak. Kaban Kunsian Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapur Madah, penumbuh upisnya ila belak maik pemayak ngau penguntung besar ngagai rakyat di Dun Beting Maro. Ia berjaku menyenyak maya program berandau ngau Tuai Raban Bangsa ngau genturung pendiau KMKK, Tuai Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Raban induk ngau nembiak partinya di pusat kemari. Bahawa programnya ia megak madah ketiap ikut Tuai bak benua patut nerang ngagai rakyat sentang projek kedigagak Perintah Sarawak. Koya ulahnya dekat merik timbal kepatut serta amat ngagai petenah kehendak mana ngagai pengeransiang perintah Maik Pemansang bakal kesuah disadung dengan laman media. Berita diteruskan ngau pengawal Opis Kaunsil Pilih Matu Daro MDMD udah ngatur jerayawara pelan anti rasuah organisasi OACP 19 PBT ngau ikrar bebas rasuah MDMD 2022 di Daro kemari. Programnya diguluk semua staf MDMD. Mayanya megak pegawai integriti bisi mantai ke Lica lalu sumpah integriti dibantai ke semua staf MDMD tik dikemata ke pegawai Upis Nagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM Zul Hafiz Azdan ngau Among Jangga. Nak kata dulu edisi malam bergoleng aku Viviana Lena. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube.